Oh, unsa man long? Murag igutom naman ko pa. Unya, wow pa jud. Unsa riyan, gigutom na ka? Sige lang long, agwanta lang kung saan ka gutom kay ato sa tiwas og tapok ng kahoy dili ah. Unya pa, kung ato ning matapok, muli na ta. Mao gani nga ato ning dali og tapok kay para makauli tag sayo kay nagpaabot na ron si mama nimo. Pero unya pa, naganda na to si mama og pagkaon sa balay. Aw, simpre long, siya gud ang nabilin sa balay. Di siya gud ang muanda og pagkaon para nato. Nga para uli nato sa balay, igo na lang tumukaon. Sige na, para mahuman na tag tapok diri ah. Oh, sige pa.